Nggih, Pak. Sate nopo mawon, Pak niki, Pak? Sate kambing. Sate kambing, Sate ayam. sate ayam. Sate kambingnya berapa, Pak? Seporsi 15.000. Seporsi 15.000. Kalau sate ayam 10.000 seporsi. seporsi berarti satuannya bisa 1.000 nggih, Bu nggih. Oh ya, Wah, murah banget, Bu. murah banget, enak. Niki teng jalan apa, Bu nggih? Teman Hakim. Lukman Hakim. Pasar Ledok. Pasar Ledok. Pasar Ledok nggih. Siap, siap.